Okay, Assalamualaikum and very good morning to everyone. Semua okey ke kat rumah tu? Boleh dengar ke suara saya? Dengar. Dengar Okay. Jadi seperti biasalah kan, hari ini kita meneruskan kehidupan seperti biasa untuk meneruskan kuliah kita pada hari ini. Okay, saya share sedikit. Kalau awak tak faham anything about lecture, you can ask me anytime. Okay, just text me in WhatsApp ataupun just bila-bila masa kalau awak rasa tak faham anything, you can text me lah. Okay, and then I will explain apa benda yang awak tak faham kalau ada. Right? And again, boleh tonton video-video dalam Google Drive yang saya telah upload. Okay. Video tu penting sebenarnya, dia akan memudahkan awak untuk memahamkan segala konsep dalam kuliah Thermodynamics. Okay. Buat masa ni memang saya dah compile semua sekali. Jadi sebenarnya awak dah boleh tonton video tu. Kalau awak tak datang lecture pun, awak boleh tonton video tu untuk awak fahamkan lebih detail apa benda yang kita belajar sepanjang kuliah termo. Right. Jadi kita recap dulu apa yang kita dah belajar. Okay, sebenarnya kelas group D dia terlewat sedikit sebab ada satu kuliah tu memang saya terpaksa batalkan atas urusan meeting. Jadi kita sekarang ni dah setara lah, okay, dengan group D in term of syllabus. Kita akan cuba habiskan chapter yang ketiga hari ni. Okay, kalau sempat kita akan cuba habiskan lah. Okay, tapi sebelum tu kita recap balik apa yang awak dah belajar, okay, dalam chapter 3 ini, iaitu the first law of thermodynamics. Okay, ada beberapa outlines yang kita dah pergi, terutamanya thermodynamic system, okay, work done during volume change, path between thermodynamic states. Okay, 3 outlines ni kita telah pergi, okay, yang kita dah go through one by one and slide by slide. And for today, kita akan continue our lecture to internal energy, the first law of thermodynamics. Right. Okay, jadi kalau saya ikat balik pun awak dah belajar tentang macam mana untuk mengira work, okay, work done by the system, okay, apabila kita menggunakan piston dan juga silinder sebagai contoh. Okay, how to calculate the work, okay, when we use the PV diagram. Okay, we plot the PV diagram and we can calculate the work, okay, the area under the curve or the area under the line represent the amount of work for the system. Okay, kita juga telah pergi path between thermodynamic states, okay, from point 1 to point 2. So the system needs to go intermediate states and we call it as the path. Okay, and it can be in different types of path, either directly from 1 to 2, or you use another kind of path, 1,3 to 2, or 1,4 to 2. Okay, and this path will give you the different amount of work. Okay, jadi jalan-jalan yang dilalui oleh thermodynamics ini akan memberikan awak jumlah work yang berbeza-beza. Okay, kalau kita nak ambil the least amount of work, akhirnya mencapai kepada keadaan yang akhir, kita boleh ambil 1:4:2. Okay, yang memberikan kita jumlah kerja yang kurang berbanding 1:3:2 ataupun 1:2. Okay, juga kita telah tengok beberapa contoh, okay, yang mana kedua-dua contoh ini akan mencapai daripada point yang pertama kepada point yang kedua, akan mencapai titik awal dan titik akhir yang sama, tetapi path yang berbeza. Okay, jalan yang dilalui ini berbeza dan ini akan memberikan nilai work yang berbeza untuk kedua-dua keadaan. Jadi dekat sini kita boleh simpulkan bahawa the thermodynamic path is actually determine the value of the work. Okay, so the work dependable on the path or intermediate states, right? Jadi hari ini kita teruskan lagi dengan internal energy and the first law of the thermodynamics. Apa yang kita maksudkan sebagai internal energy?
Okey, kalau kita recap balik kuliah yang kita telah pergi, yang kita telah lalui sebelum ini, okey, apabila ada haba, when the Q enter the system, okey, contohnya kita ada 50 joule amount of heat enter the system, and then the system will do a work, okey. So you will have the work done by the system with an amount of W, okey. Tapi bila kita tolak nilai Q dan W, okey, kalau amount of heat sama dengan amount of work yang keluar, okay, amount of heat yang masuk sama dengan amount of work yang keluar, maka awak akan dapat the total internal energy is zero. Okay. Tetapi tetapi sistem itu hanya melakukan kerja sebanyak 50 joule sahaja. Okay. You will have excessive amount of energy, which is 100 joule minus 50 joule. Awak akan dapat dalam 50 joule. Okay. Dan 50 joule ini kita namakan dia sebagai internal energy. So the internal energy of a system is defined as the sum of the kinetic energy of all constituent particles, okay, plus the sum of all potential energy of interaction among these particles, okay. Ataupun dengan bahasa mudahnya, internal energy represent the delta U, okay, the delta U represent the internal energy equivalent, okay, to the Q plus W, okay, to the Q plus W, okay, based on the definition itself, the sum of the kinetic energies of all its constituent particle, okay. So bila ada heat masuk, maka akan ada work yang dilakukan oleh sistem. Kita tambahkan kedua-dua jenis tenaga ini, okay, maka kita akan dapat the amount of internal energy. For example, you can see from the figure on your right side, okay, saya besarkan sedikit figure ni, okay. Jadi figure ni kalau awak tengok kalau ada amount of heat yang masuk dalam sistem tu, let's say kita ada 150 joule, okay, yang masuk dalam sistem, maka sistem itu akan melakukan kerja sebanyak 100 joule, okay. And then untuk mencari internal energy, we need to find the difference between this, okay. Kalau formula asal delta U equals to Q plus W, tetapi kenapa boleh jadi Q minus W? Sebab okay, the W itself is negative. Okay, sebab sistem itu melakukan kerja. Bila ada Q masuk, maka dia positif. Bila sistem melakukan kerja, maka dia akan jadi negatif. Alright, unless the system, the work on the system, maka W akan jadi positif. But for this case, ada amount of heat yang masuk dalam sistem dan sistem itu melakukan kerja, maka W itu akan jadi negatif and the Q will become positive. And summation between these two kind of energy, Q plus W, okay, and the W will be negative in sign, okay, and the delta U is actually equals to uh, 50 joule, right? Sorry, tak tambah summation. Delta U bukan Q plus W, it is Q minus W. We need to reconfirm dengan slide yang sebelum ini. Why? Let's see. Energy.
Question. This saya betulkan sedikit definition of the internal energy. Okay, so the delta U is actually the Q minus W. Sorry, because it is from the definition of delta U itself. Okay, the final potential energy minus the initial potential energy. Okay, will give you the delta U. Okay, and it is equivalent to the Q, the amount of heat minus the work. Okay, kenapa saya kata macam tu? Sorry, tadi ada silap sedikit definisi. Okay, kenapa saya kata awak mesti tolakkan Q dengan W? Okay, sebab bila ada Q masuk dalam sistem ataupun ada pertambahan Q ataupun di sistem itu diberikan nilai heat, okay, maka sistem itu akan mengeluarkan kerja. Okay, maksudnya work itu tidak akan masuk dalam sistem, dia keluar daripada kerja. Okay, maka dia akan jadi the delta U equivalent to the Q minus the W. Okay, so by this case, okay, you have the Q entering the system 150 joule, okay, and you have the amount of W, okay, the amount of work done, okay, by the system, okay, which is equivalent to 100 joule, okay, and the delta U, Q minus W equals to plus 50 joule. Okay, awak ada excessive 50 joule dalam sistem tersebut. Alright? Kalau sistem itu mengeluarkan ataupun dia mengeluarkan some amount of heat daripada sistem, okay, yang disebabkan oleh the work done on the system. Okay, ada satu work done yang dikenakan ke atas sistem tersebut, and of course, okay, bila work done itu diberikan kepada sistem, maka the W will be negative 100 joule. Okay, and then you will find that the delta U equals to Q minus W. Okay, and the Q is negative because the heat is flow out from the system. Okay, and then you will get the value of Q, which is in negative sign. Okay, and the delta U is now negative 150 minus 100 joule, and then you will have the deficit amount of internal energy, which is negative 50 joule. Okay, untuk yang berikut ini, dalam sistem itu ada beberapa jenis tenaga haba yang keluar daripada sistem yang disebabkan oleh kerja yang dikenakan ke atas sistem tersebut. Okay, and the Q bersamaan dengan 100 negatif 150. Kenapa negatif? Sebab tenaga haba keluar daripada sistem. Okay, kalau haba masuk dia akan jadi positif, kalau haba keluar dia akan jadi negatif. Okay, and then the work done on the system, okay, kalau awak tengok previous slide sebelum ini, kalau work done on the system, okay, the sign will be negative. Kalau the work done by the system, the sign will be positive. And then to find delta U, okay, we use the same equation as before. Delta U equals to Q minus W, and then you will find the total internal energy is negative 50 joule. Okay, yang menunjukkan bahawa nilai internal energy berkurangan. Right? Satu lagi jenis situasi. Okay, kalau amount of heat yang masuk dalam sistem bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh sistem itu. Okay, sebagai contoh, kita ada 150 joule tenaga haba yang masuk dalam sistem, dan sistem itu juga melakukan kerja sebanyak 150 joule. Dua-dua nilai ini adalah bersamaan. And then the internal energy will become zero. Okay, the Q minus W will be zero. Maksudnya tidak ada internal energy yang tinggal dalam sistem tersebut. Okay. So the W and Q can be positive, okay, for the following the previous formula, okay, and the delta U can be positive, negative, or zero for different processes. Okay. You have to remember the sign. Okay, the positive Q represent the heat flow into the system, and the negative Q represent the heat flow out from the system. Okay, and the positive W is the work done by the system, and the negative W is the work done on the system. Okay, so be careful on the sign. Can give you the different kind of value. Okay, so the first law of thermodynamics states that, okay, this now we go to the definitions of the first law of thermodynamics. Okay, so the first law of thermodynamics, okay, states that the change in internal energy of a system is equal to the sum of heat added to the system and the work done on it. Okay.
So dalam thermodynamics untuk undang apa ni, the first law of thermodynamics, hukum thermodynamics yang pertama mengatakan bahawa perubahan tenaga dalaman ataupun the change in internal energy bagi satu sistem bersamaan dengan the summation of the heat, okay, yang diberikan kepada sistem tersebut dan juga kerja yang dikenakan ke atas sistem tersebut. Okay, so you will get the value of the internal energy. Right. So Q and W depend on the path. Okay, kalau awak tengok slide yang sebelum ini, nilai haba dan juga nilai work, okay, dia bergantung kepada path ataupun intermediate states yang dilalui oleh thermodynamics sistem tersebut. Okay, while the delta U, the internal energy, is independent of the path. So regardless of any kind of path that you use, okay, apa jenis-jenis path yang awak lalui untuk thermodynamics, maka nilai internal energy dia tidak bergantung kepada path tersebut. So the change in internal energy of a system during any thermodynamics process depends only on the initial state and the final state. Okay, jadi perubahan tenaga dalaman bagi satu sistem bagi apa-apa jenis thermodynamic process, okay, proses thermodynamics bergantung hanya kepada keadaan awal dan juga keadaan akhir, okay, bukan kepada jalan ataupun path yang diambil oleh thermodynamics process tersebut. Okay, so there are two special cases of the first law of thermodynamics, including cyclic processes and isolated system. Kita akan tengok dua keadaan ni sebentar nanti. So a cyclic process is a process that eventually returns a system to its initial state. Okay, contohnya kalau kita bangun pagi pukul 9, okay, bangun tidur pukul 6 pagi sembahyang subuh, okay, and then kita lalui hari-hari biasa pagi, sedai baju, and then tengah hari makan tengah hari, and then petang main bola, malam makan malam, and then awak tidur dan awak kembali semula pada 6 pagi. Kembali semula kepada keadaan yang asal. Okay, pada 6 pagi hari ini, besoknya 6 pagi awak akan kembali pada keadaan yang asal. Okay, dan proses yang awak lalui sepanjang hari tersebut kita panggil dia sebagai cyclic process, yang mana sistem itu akan kembali kepada keadaan yang asal. Okay, so for such a process, the final state is the same as the initial state. Okay, so the final state of the thermodynamic system is equal to the initial state, and so the total internal energy change must be zero. Okay, maka the delta U will be equivalent to zero. Okay, sebab kedua-dua keadaan asal dan keadaan akhir dia sama. Okay, so there is no internal energy. So if a net quantity of work is done by the system during this process, an equal amount of energy must have flowed into the system as a heat. Okay, but there is no reason either Q or W individually has to be zero. Kita tengok keadaan contohnya. Inilah contoh seharian. Okay, seharian yang kita boleh relate dengan cyclic process of the thermodynamics. Okay, sebagai contoh, kita bangun pagi, let's say kita start daripada breakfast. Okay, breakfast 5 joule, kita ambil 5 times 10 the power of 6 joule. Okay, and then kita melakukan kerja sebanyak 0.7 kali 10 kuasa 6 joule. And then kita buat kerja pagi, buat assignment, kita still masih lagi melakukan kerja sebanyak 4.3 kali 10 kuasa 6 joule. And then kita makan tengah hari, and then kita kerja balik, afternoon work, and then kita makan malam, kita tambah lagi energi dengan makan. Okay, pada masa yang sama badan kita juga melakukan kerja apabila kita makan. And then kita exercise, kita mengeluarkan lagi kerja, and then kita belajar sambil menonton TV pada waktu malam, and then kita tidur. Okay, kita tidur juga, bila kita tidur badan kita juga sebenarnya melakukan kerja. Okay, tidur tak semestinya tidak membuang tenaga ataupun tidak bererti badan kita tidak melakukan kerja. Tidur juga sebenarnya akan menyebabkan badan kita melakukan kerja. Okay. Dan kita kembali semula kepada keadaan yang asal.
okay, pada waktu breakfast. And then let's say, okay, the total Q sepanjang hari tersebut adalah 16.5 kali 10 kuasa 6 Joule. Okay, dan kerja yang kita lakukan, okay, yang badan kita lakukan, yang kita exercise dan sebagainya, bersamaan dengan tenaga yang kita consume for the whole day, which is 16.5 times the power of 6 Joule. And then the internal energy dalam badan kita akan jadi kosong. Sebab tenaga yang masuk daripada makan, minum dan sebagainya bersamaan dengan tenaga yang kita keluarkan panjang hari. Okay? So, katakan the food intake ataupun the amount of energy kita pada hari itu ada lebihan ataupun besar. Okay, let's say the Q is equal to 20 times the power of 10 the power of 6 Joule. Okay, dan kita hanya melakukan 4 Joule kerja sahaja. Jadi 20 minus 4, awak ada excessive 16 times the power of 6 Joule. Okay, yang mana dia bersamaan dengan the internal energy yang awak simpan pada hari tersebut. Okay, kalau ikut metabolisme badan, kenapa badan kita boleh naik? Disebabkan the consumption food yang kita ambil pada hari tersebut, okay, ada excessive energy, okay, yang mana kita tak gunakan pada hari itu. Mungkin hari itu kita tak buat exercise, kita hanya duduk rumah, makan tidur dan sebagainya, kita kurang melakukan kerja, okay, dan ini akan menyebabkan badan kita akan store internal energy, yang mana internal energy ini akan bertukar kepada lemak, okay, kepada bentuk-bentuk yang lain yang menyebabkan kita punya berat badan akan naik. Okay, jadi the simple formula to diet, to go for diet ataupun the simple formula kuliah. Kejap. Belum. Okay, jadi sorry ada ganggu. So the simple formula untuk awak nak kuruskan badan senang je. Okay, awak ambil contoh daripada proses thermodynamics. Okay, maksudnya kalau awak kira hari ini awak ambil food intake berapa banyak, awak kena pastikan kerja yang awak lakukan pada hari tersebut bersamaan dengan lebih daripada jumlah makanan yang awak consume. Okay, sebab itu kalau awak nak makan, ada setengah jenis diet dia akan tengok berapa bilangan tenaga daripada food yang diambil. Okay, contoh nasi lemak, dia dah kira siap-siap. Okay, apa bilangan tenaga untuk nasi lemak. Okay, dan kalau dia ambil nasi lemak pagi tu, dia kena keluarkan tenaga juga bersamaan dengan ataupun lebih daripada nasi lemak yang dia ambil. Okay, itu akan menyebabkan the delta U will be negative, yang menyebabkan badan awak akan mengeluarkan lemak, akan convert the fat into energy untuk top up balik keadaan badan asal itu, untuk memastikan the delta U will be zero dengan cara membakar lemak. So sebenarnya dengan thermodynamics juga sebenarnya awak boleh gunakan kaedah ini untuk menurunkan berat badan. Okay, and we call this as cyclic process. Okay, and then another special case occurs in an isolated system. One does no work on its surrounding, okay, and has no heat flow to or from its surrounding. Okay, so we have another kind of situation which is isolated system. Isolated system ini bermaksud dia adalah satu sistem yang tertutup. Tertutup bermaksud tidak ada apa-apa haba ataupun tidak ada apa-apa tenaga yang masuk dalam sistem tersebut ataupun terlepas daripada sistem tersebut. Okay, so sistem itu tidak akan melakukan kerja sebab tidak ada haba keluar ataupun haba masuk. Okay, and for this case the delta U is zero sebab Q is zero, tidak ada masuk dan keluar, and the W equivalent to zero, sebab sistem ini tidak melakukan kerja, and therefore the delta U will be zero. Okay, this is for the isolated system. Ini adalah contoh yang awak boleh buat sendirilah. Okay, for a cyclic process, okay, daripada sistem keadaan awal akan kembali kepada keadaan yang sama di awalnya. Okay, daripada sini kita boleh kira the total internal energy, okay, for the cyclic process and everything. Okay, contoh nanti awak boleh buat lah. Okay, contoh yang bagus sebenarnya. And then we go to the important one.
okay, which is the kinds of thermodynamics processes. Okay, yang ini sangat penting, okay, untuk awak fahamkan konsep mengenai proses-proses dalam thermodynamics. Dalam thermodynamics kita ada beberapa jenis proses. Okay, yang kita panggil yang pertama adalah adiabatic. Okay, sebelum saya kenalkan satu persatu, saya sebut dulu apa jenis proses thermodynamics. Yang pertama adalah proses adiabatic, the adiabatic process, isochoric process, isobar process, and isothermal process. And all of these kind of processes are very important for you to remember. Okay, sangat penting untuk awak ingat proses-proses dalam thermodynamics ini. Okay, so apa itu adiabatic process? Okay, bagi adiabatic process, okay, it is defined as one with no heat transfer or out from the system. Okay, so bagi adiabatic process, dia punya keyword dia adalah no heat transfer. Sama ada ke dalam sistem ataupun keluar sistem. It means that the Q equals to 0. Okay, so the heat flow can be prevented by surrounding the system with thermally insulating materials. So kita boleh surround the system dengan insulating materials so that we can trap the heat energy flows in or flows out from the system. Okay, or by carrying it out the process so quickly so there is not enough time for the heat flow. Okay, so based from the first law of thermodynamics yang kita dah tengok sebentar tadi, okay, which is the internal energy equivalent to the U2, the final potential energy minus the initial potential energy, and equivalent to the Q minus W. Okay, and then the Q for adiabatic process is 0. So now to find the internal energy, the delta U will be negative W. Okay, disebabkan oleh nilai Q yang kosong. Okay. So apabila sistem itu berkembang secara adiabatic, expands adiabatically, okay, then the value of W or the work done will be positive. Okay, kalau sistem itu mengembang ataupun the volume of the system dia mengembang secara adiabatic, okay, so you will find the W is positive. So it means that, okay, the system does work on its surrounding. Tetapi, okay, the delta U will be negative, okay, and the internal energy decreases. Okay, jadi bagi satu sistem adiabatic, apabila sistem itu mengembang, okay, of course the system does work, okay, and it will give you the positive value of the W, okay, and then you will find that the internal energy is negative. Okay, tenaga dalaman dia akan menjadi negatif. Okay, it means that the internal energy decreases. Okay, tetapi apabila kita mengenakan kerja ke atas sistem itu bagi sistem yang melalui adiabatic process, okay, awak kena ingat adiabatic process tidak ada heat keluar masuk, okay, tetapi kita kenakan kerja ke atas sistem itu secara adiabatic, okay, and the work will be negative. Walaupun work negatif, tetapi the internal energy is positive. It means that there is an increased amount of internal energy. Kenapa? Sebab Q dia kosong, tidak ada heat yang keluar. Biasanya kalau kita kenakan kerja ke atas sistem, okay, kalau tak ada insulating materials, heat itu akan keluar daripada sistem. Okay, kalau ikut secara naturalnya, secara semula jadi, apabila kita kenakan kerja ke atas sistem tersebut, okay, the value of Q ataupun the amount of heat akan keluar daripada sistem. Tetapi untuk adiabatic process, kita insulate ataupun kita cover up the system with insulating materials so that the Q will not flow out from the system and flow into the system. Okay, dan kita bagi lagi kerja ke atas sistem tersebut, maka sistem itu akan store energy. Okay, maka dia akan ada internal energy. So the internal energy will be positive or increases. Okay, that one is for adiabatic. Now we go for isochoric. Apa itu isochoric? Okay, awak kena ingat isochoric process adalah keadaan di mana sistem itu memiliki constant volume process. Okay, the keyword for isochoric is
constant volume. Okay. So when the volume of the thermodynamic system is constant, maka sistem itu tidak akan melakukan kerja ataupun diberikan kerja pun tidak, melakukan kerja pun tidak. Okay, sebab the volume is constant. Dia tidak compress dan dia tidak expand. Okay, kalau tidak berlaku expansion ataupun compression, maka ini akan kita akan katakan bahawa sistem itu tidak melakukan kerja. Walaupun tidak melakukan kerja, tidak bermakna tidak ada heat yang masuk ataupun keluar daripada sistem. Okay. But the W is zero and the internal energy will be equal to Q. Okay. Kalau ada heat energy yang masuk dalam sistem, tetapi sistem itu memiliki constant volume, okay, and the delta U, the internal energy akan store energy bersamaan dengan haba yang masuk dalam sistem tersebut. Okay. So in an isochoric process, all the energy added as heat remains in the system as an increase in internal energy. Okay. So heating gas in a closed constant volume, okay, is an example of an isochoric process. Okay. Kita ada contoh example tu boleh tengok sendirilah. Okay. Contoh-contoh isochoric process. And then we go to isobaric process. Okay, isobaric, awak kena ingat dia punya keyword dia adalah constant pressure. Okay, sistem itu may undergo expansion or compression. Okay, tapi dia mengekalkan dia punya tekanan dalam sistem tersebut. Okay, so secara amnya none of the three quantities, okay, either Q, W or delta U, okay, is zero in isobaric process, but the W can be calculated by using the equation below. W equals to P times V2 minus V1. Okay, constant pressure makna pressure dia kosong. Pressure dia ada tetapi dengan nilai yang tetap. Okay, yang mana kita menggunakan formula 19.010 ini untuk menentukan nilai W. Okay, that one is for isobaric. Now we go to the isothermal process. Okay, yang ini mudah sikit untuk kita nak ingat. Okay, thermal means constant temperature. Iso means constant, thermal means temperature. Okay, so we have another kind of thermodynamic process, which is the isothermal process. So an isothermal process is a constant temperature process. Okay, for a process to be isothermal, any heat flow into or out from the system must occur slowly enough so that the thermal equilibrium is maintained. Okay, so dalam sistem itu dia boleh jadi it can undergo expansion or compression. Okay, tetapi dia mengekalkan tenaga dalam sistem tersebut. Okay, it means that the Q is equivalent to the W. Okay, tidak ada perubahan tenaga. Okay, yang masuk ataupun keluar dalam sistem tersebut. It means that the Q equivalent to the W. Okay, nilai haba yang masuk ataupun keluar bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Okay, so when the Q is equivalent to the W, so the internal energy will become zero. Okay, untuk thermal hanya delta U sahaja kosong. Nilai Q dan nilai W ada nilai dia. Okay, cuma dia adalah bersamaan antara kedua parameter ini kalau berlakunya proses isothermal. Okay. So we can represent the four types of thermodynamics into a PV diagram. Okay, kalau awak tengok kat sini, kita boleh tengok contoh macam mana keempat-empat jenis thermodynamic system itu behave in a PV diagram. Okay, let's say kita ada line yang berbeza ini represent the different value of temperature. Okay, so kalau awak tengok dalam slide ataupun kuliah sebelum ini, line yang berbeza ini represent the different value of temperature. Okay, temperature 1, temperature 2, 3 dan sebagainya. Okay, so untuk isochoric, okay, sebentar tadi kita dah tahu bahawa
dia punya keyword dia adalah constant volume. So means that from A to 2, okay, it is a straight line. It is a vertical line. Sebab nilai volume dia adalah constant. Okay, so in the PV diagram, so it behaves something like this. Kalau awak nampak line ni, maka awak kena namakan proses ini sebagai isochoric. Okay, kalau awak dapat a horizontal line from A to 3, okay, yang mana represent the constant pressure ataupun tekanan yang sekata, okay, maka kita akan namakan proses ini sebagai isobaric. Okay, kalau awak nampak line yang mana line itu, okay, berada sepanjang-panjang line temperature ini, maka kita panggil dia sebagai isothermal. Okay, di mana proses itu melalui tidak melalui perubahan suhu, okay, daripada A kepada 4. Kalau nampak, okay, line A directly to 1, okay, dia tidak melalui temperature yang tetap, dia tidak melalui pressure yang tetap, dan dia tidak melalui volume yang tetap, maka kita namakan dia sebagai adiabatic process. Which means that there is no heat flows in or out from the system. Maka dia akan directly from A to 1. Okay, for the adiabatic. Jadi awak kena bezakan keempat-empat jenis graf ini nanti. Okay, sebab nanti bila nak lukis graf-graf ini, okay, and of course you know already, okay, which one for isobaric, which one for isothermal, which one for isochoric, and which one for the adiabatic process. Okay. So now we go to the free expansion experiments, okay, for the internal energy of an ideal gas. So for example, we have a free expansion experiment, okay, as shown in the figure 19.17, okay, shows both Q and W are 0 and internal energy is constant. Okay. Untuk dalam sistem ini, kita dapati bahawa kita cover the system with insulation. Okay, kalau sistem itu ditutup dengan insulator, it means that no heat flow in or out from the system. Okay, maka suhu ataupun nilai Q, okay, amount of heat is constant. Okay, dan kita ada breakable partition over here, okay, yang mana di bawah partition ini ada satu kawasan yang mana dipenuhi dengan gas at temperature T, dan di atas partition itu adalah vacuum di mana tidak ada sebarang gas dalam vacuum tersebut. Okay. The ideal gas depends only on its temperature, okay, not on the pressure or the volume. Okay. So remember, the U ataupun the potential energy depends only on T for an ideal gas. Okay, this is for an ideal gas. Bagi satu ideal gas, tenaga dalaman bagi sistem tersebut bergantung sepenuhnya kepada suhu. Okay, bukan kepada pressure ataupun bukan kepada volume. Okay, bagi sistem tersebut. For non-ideal gas, okay, bagi gas yang tidak ideal, okay, the temperature change, okay, perubahan suhu itu boleh berlaku sewaktu free expansion. Okay, kalau ideal gas, bila break the partition ini, okay, dia break ataupun dia pecah ataupun dia terbuka, okay, bagi ideal gas, the temperature will be the same. Okay, there is no change of temperature for ideal gas. Okay, sebab kita dah cover with insulation. Kalau bagi untuk non-ideal gas ataupun gas yang tidak ideal, okay, bila kita pecahkan partition itu, maka boleh berlakunya perubahan suhu, okay, sewaktu berlakunya free expansion ini, disebabkan beberapa faktor, sama ada faktor internal itself from the molecular reasons, okay, ataupun beberapa faktor-faktor yang lain yang menyebabkan perubahan suhu bagi gas yang tidak ideal. Okay. So the specific heat or molar heat capacity of a substance depends on the conditions under which heat is added. Okay, jadi nilai specific heat, okay, ataupun muatan haba tentu, okay, ataupun molar heat capacity bagi satu bahan bergantung kepada keadaan di mana haba itu ditambahkan. Okay,
Sama ada haba itu ditambahkan dalam keadaan volume yang sekata, okay, yang mana kita akan dapat nilai molar heat capacity at constant volume, ataupun dalam keadaan, okay, pressure yang constant ataupun tekanan yang sekata, yang mana kita akan dapati nilai molar heat capacity at constant pressure as CP. Okay, so let's us consider with CV and CP for an ideal gas. So measure the CV, okay, untuk mengira atau menentukan nilai CV, okay. So we raise the temperature of an ideal gas in a rigid container with constant volume. Okay, kita tambahkan nilai suhu bagi ideal gas, okay, bagi satu container yang mana memiliki isi padu yang sekata, okay, dan kita neglect the thermal expansion of the container. Okay, maka kita beranggapan bahawa container itu tidak berlakunya expansion. Thermal expansion sama ada kita tambahkan suhu ataupun kita kurangkan suhu. Measure the CP to measure the molar heat capacity at constant pressure, okay, untuk mengira muatan haba tentu apabila tekanan itu sekata, okay. So we let the gas expand just enough to keep the pressure constant, okay, as the temperature rises. So kita benarkan gas itu untuk mengembang, okay, apabila suhu itu bertambah. Kenapa kita benarkan dia mengembang? Untuk memastikan tekanan itu sekata. Kalau kita trap gas itu ataupun kita tak benarkan gas itu expand, maka the number of pressure will be increased. Sebab makin bertambahnya bilangan molekul, dia akan bertambah yang berlanggar di dinding-dinding kontainer. Okay, jadi untuk memastikan tekanan tekanan itu sekata, maka kita benarkan gas itu untuk mengembang. Okay, so dia punya the number of collisions between the molecules to the wall are constant. Okay. So we have two types of condition over here. Okay, either the constant volume, right? So we can measure the molar heat capacity of an ideal gas. For example, for the constant volume, which is dQ equals to NCV dt. So we have a fixed volume of a container with n moles of ideal gas, and then we add some amount of heat denoted as dQ. Okay, and then we will find that the temperature rises, okay, from T to T plus dt. dt is the change of the temperature. Okay, or otherwise we can calculate the molar heat capacity when the pressure is constant. Okay, we have a container over here and we have a piston to allow the gas to expand so that the pressure will be constant. Okay, dan kita tambahkan haba ke dalam sistem tersebut, dan sistem tersebut memiliki n moles of ideal gas. Okay, dan piston ini akan naik ke atas. Okay, sebab kita benarkan sistem itu untuk mengembang supaya tekanan itu menjadi sekata. Okay, and then there is a raise of temperature which is T to T plus dt, and dt is the change of temperature. So kita ada dua keadaan untuk mengira molar heat capacity. Sama ada kita mengira molar heat capacity apabila sistem itu mengalami constant volume ataupun isi padu yang sekata, ataupun kita mengira molar heat capacity, okay, dalam keadaan tekanan itu sekata. Okay, ada dua jenis keadaan yang kita boleh kira molar heat capacity. So according to the first law of thermodynamics, okay, menurut hukum thermodynamic yang pertama, in a constant volume temperature increase. Okay, bagi sistem yang mengalami constant volume, okay, constant volume tu sistem yang pertama. Okay, kalau awak tengok slide yang berikut ini, yang figure 19.18a ini, okay, dan suhu itu bertambah. For that system, it does not work. Sebab sistem gas itu tidak mengembang dan gas itu tidak kompres. Jadi sistem itu tidak melakukan sebarang kerja disebabkan oleh constant volume. And the change in internal energy equals to the heat added Q. Okay. So bagi sistem yang 19.18a ini, okay, the internal energy, okay, for this kind of system, the delta U equals to the
the amount of heat added, the dQ. Okay, the delta U equals to the dQ. Okay, dia akan bersamaan dengan nilai heat yang masuk ke dalam sistem tersebut. Okay, but the W will become zero sebab sistem itu tidak mengembang ataupun mengecil. So in constant pressure, bagi kes yang kedua ataupun 19.18b, okay, constant pressure temperature increase, so the volume must increase. Okay, bagi sistem yang B pula, kita dapati bahawa the volume is expanded, the gas is expanded, so the system does work. Okay, otherwise the pressure could not remain constant. So as the material expand, it does an amount of work W. Okay, apabila gas itu mengembang, maka sistem itu sendiri melakukan kerja dengan nilai W. Okay, but the delta U remains the same. Okay, sebab the internal energy depends on the value of the temperature. So from this case, okay, the Q, to find the amount of Q equals to delta U plus W. So this equation shows that the heat input for a constant pressure process, okay, jadi formula Q equals to delta U plus W menunjukkan bahawa, okay, the heat input for a constant pressure, okay, must be greater than the constant volume process. So the dQ, nilai dQ bagi constant pressure process, okay, bagi graf 19.18b tadi itu, okay, mesti lebih besar, okay, daripada constant volume process ataupun gambar 19.18a tadi itu. Okay, disebabkan oleh additional value of the energy. Okay, so from this case we can say that the Cp, okay, the value of the molar heat capacity, okay, for the B is greater than the molar heat capacity for the 19.18A. Okay, so we can represent this kind of behavior by using the PV diagram over here. Okay, kita ada PV diagram seperti yang ditunjukkan dalam gambar ajar 19.19. Okay, kita ada dua jenis temperature sebab ada perubahan suhu daripada T1 to T2. Okay. Untuk gambar rajah 19.18A tadi itu ataupun constant volume process di mana gas itu tidak mengembang, maka kita boleh plot, okay, daripada point A to point B di mana the volume is constant, and based from this graph we can say that the W is equal to 0. Okay, the system does no work. But from the figure 19.18b, which is the system undergo constant pressure process, okay, sistem itu expand dan kita sekatakan nilai tekanan, okay, maka ada perubahan P, maka dia akan jadi satu line horizontal, okay, daripada A pada B, okay. But the system does work. Kita boleh cari nilai work tersebut dengan mencari area below the line. Okay, and then from this process we can determine the value of the delta U, okay, which is Q minus the W. So based from this graph we can say that the molar heat capacity for constant pressure is greater than the CV because the CV does no work at all. Okay, and the Q is equivalent to the delta U. Okay, so that's why kita boleh katakan bahawa the Cp is greater than the Cv. Okay. Sini ada derivation sedikit. Okay, mungkin awak akan pening sikit lah tengok derivation ini. Kita akan pergi kepada derivation, okay, sebab awak boleh baca sendirilah, nanti awak akan pening dengan equation ini. Okay, but the relationship between the Cb and Cv we can illustrate by a formula which is Cp equals to Cv plus R. Okay, kita boleh illustrate ataupun kita boleh gambarkan perhubungan di antara molar heat capacity with constant pressure and molar heat capacity with constant volume, okay, dalam satu formula, okay, yang bersamaan dengan Cp equals to Cv plus R.
okay, and R is the gas constant. Okay, so the value of R is actually a constant, which is a gas constant. So from this formula, we can say that the Cp, okay, is equivalent to the Cv plus R. So definitely from this formula, we can say that the Cp is greater than the value of the Cp. Okay, so to find the Cv, you need to minus between Cp minus R. Okay, so you will determine the value of the Cv, the molar heat capacity with the constant volume. So this is the table of constant, okay, for the molar heat capacities for different kind of gas, for monoatomic, diatomic, and polyatomic, right? And then we go to the ratio of the heat capacities, okay? So we can find and determine the ratio of the heat capacities between the Cp and Cv, okay, and divide between Cp and Cv, we can determine the ratio of the heat capacities, which is equal to the gamma. Okay, gamma is the ratio of the heat capacities. So disebabkan oleh Cp ini sentiasa besar daripada Cv, so the value of the gamma is always greater than 1. Greater than unity is actually greater than 1. Okay, unity is equivalent to 1. Dia mesti lebih daripada nilai 1. So we can predict the value of the gamma, okay, the ratio of the heat capacities. Contohnya kita ambil ideal monoatomic gas, okay, and we know that the Cv, to find the Cv for monoatomic, okay, is equivalent to the 3/2R yang mana kita dah belajar sebelum ini, okay. Kalau awak ingat balik, sebelum ni kita dah belajar tentang Cv for monoatomic gas equivalent to 3/2R, okay, and the Cp is now 5/2R. So to find the gamma, okay, so the Cp is now equivalent to 5/2R, and the Cv, okay, daripada monoatomic, okay, from formula yang kita pernah dapatkan pada kuliah episod sebelum ini, okay, which is equivalent to the 3/2R, okay, we can cancel out the R and we can predict the value of the gamma for the monoatomic, which is equivalent to 1.67. Okay. So the prediction, the value of the gamma agrees well with the computed, with the measured heat capacities. Kalau kita buat eksperimen pun, kita akan dapat nilai yang lebih kurang sama. Okay. So the same thing happened to the diatomic gases. We can predict the value of the gamma, the ratio of the heat capacities for diatomic gas. Okay, dan dia juga akan in good correlation with the measured values. Inilah contoh yang awak boleh tengok lah, okay, untuk menentukan nilai gamma. Alright. Now we go in deep into the adiabatic process. Okay, so seperti mana kita dah tahu sebelum ini, adiabatic process is a process in which no heat transfer takes place between a system and its surrounding. So from the first law, delta U is equivalent to the negative W, okay, for the adiabatic process. Okay, so we can illustrate the adiabatic process as shown in 19.20. Okay, as the gas expand, okay, from A to B, so it will undergo straight away from A to B, okay, with a different temperature. Okay. So as the gas expand, it does positive work. So bila sistem itu mengembang, maka sistem itu sebenarnya melakukan kerja, and then it will gain a positive work. Okay, so the internal energy decreases as its temperature drops. So bila ada perubahan suhu, contohnya suhu yang pertama ini tinggi kepada suhu yang rendah, okay, dan sistem itu melakukan kerja, okay, maka kita dapati bahawa the value of the Q is now negative. Okay, so for the adiabatic process, the Q is 0. Okay, so the delta U is actually equivalent to negative W. Okay, and we have a positive W. Okay, so the delta U will be negative, or the internal energy will be decreases. Okay, so for an ideal gas, adiabatic expansion of an ideal gas where the dV is greater than 0, okay, so always occurs in a drop in temperature. So adiabatic expansion mesti berlaku dalam keadaan penurunan suhu. Okay, dia tidak ada kehilangan suhu ataupun tidak ada pertambahan haba.
So awak kena ingat dalam adiabatic process, okay, tidak ada kehilangan ataupun kemasukan haba, tetapi berlakunya perubahan suhu, okay, daripada satu A pada point kepada point B. Okay, there is a drop of the temperature from point A to the point B. Okay. For adiabatic compression daripada B kepada A pula, okay, where the volume is decreases, okay. So bila berlakunya adiabatic compression, maka akan adanya pertambahan suhu. So awak kena bezakan antara adiabatic expansion, okay, dengan adiabatic compression. For adiabatic expansion, there is a drop in temperature daripada point A kepada point B. Seperti gambar rajah awak tengok dalam 19.20. Kalau adiabatic compression pula, maka akan ada pertambahan suhu, okay, daripada point B kepada point A. Right? And then, again, for derivation, when we relating the V, T, and P for adiabatic ideal gas, okay, and finally, alamak, panjang lah situ tu. I want to show you the derivation because nanti awak pening tengok, sebab saya perlukan papan putih sebenarnya untuk menulis, tapi tak apa, awak boleh baca nanti, kalau tak faham boleh tanya saya. Kita tak nak pergi kepada derivations, okay, because it is a complicated things that I need to explain to you face to face, but for the online class I won't show you the derivations. You can study by yourself. If you don't understand, you can contact me by WhatsApp, okay, and the final product of the derivations, okay, we can finally determine the value of the work, okay, for the adiabatic process, in which the W equals to N is actually the number of moles times the CV, the heat capacities for the constant volume, times T1 minus T2. Okay, so this is the how to determine the value of the work for an ideal gas, okay, for the adiabatic process. Okay, and then can make use the value of the gamma. Okay, just now we know that the gamma is the ratio between Cp and the Cv. Okay, and based from the previous formula, so we can rearrange. Okay, then the W is now equivalent to the Cv divided by R times P1 V1 minus P2 V2. Okay, and equivalent to 1 minus gamma minus 1 times P1 V1 minus P2 V2. So you have two types of formula, okay, to calculate the value of the work done during adiabatic process. Okay, either you use 19.25 formula or you use the 19.26 formula. Okay, dia akan, soalan itu biasanya permasalahan ataupun persoalan mengenai adiabatic process boleh jadi awak tak tahu nilai temperature. Okay, awak hanya diberikan nilai perubahan tekanan dan juga perubahan volume for the system. Okay, maka awak kena gunakan formula 19.26. Tapi kalau awak diberikan nilai perubahan suhu from T1 to T2, you can definitely use 19.25. Okay, kalau awak tahu apa jenis ataupun berapakah jumlah moles ataupun jumlah molecules dalam gas tersebut. Kalau tak diberi nilai molecules, awak tak diberi nilai suhu, maka awak boleh gunakan formula 19.26 formula, okay, to determine the value of the work of the system for adiabatic process. Okay, ini adalah contoh yang awak boleh tengok lah. Okay, habis for the chapter. Ada soalan ke? Boleh tanya soalan kepada saya. Kalau ada apa soalan yang tak faham pada slide ke dan sebagainya, boleh utarakan soalan. Anyone of you, if you have questions to ask regarding with the slides, boleh tanyalah, saya tak marah, jangan risau. Okay, you can ask any kind of questions. Okay, kalau ada, kalau hanya selepas kuliah pun boleh. Okay, you can directly text me or you can WhatsApp me anytime. Tengah malam pun tak apa, jangan risau, saya akan baca esok pagi ni lah.
Kalau saya terjaga pada waktu malam, saya akan buka dan saya akan baca. Tapi mungkin saya akan reply pada esok pagi. Okay, jadi itu sahaja untuk kuliah kita hari ini. Kita jumpa minggu depan.